1 Yohanes 3 ayat 9. 1 John chapter 3 and verse 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. The Bible says this. Alkitab berkata, Whoever is born of God doth not commit sin. setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Why? Mengapa? For his seed remaineth in him. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. You see, it's not enough just to put the seed there. Jadi tidak cukup untuk menaruh bibit itu di situ. You have to allow the seed to remain. Anda harus tetap membiarkan bibit itu, benih itu tetap tinggal. You have to keep it. You have to guard it. Anda harus jaga. Are you with me? Apakah bisa dimengerti? The problem with us, the reason why we commit sin. Masalah dengan kita, alasan kenapa kita berbuat dosa, The Bible says when you're born of God, you don't sin. padahal kita berkata jika Anda terlahir dari Allah, Anda tidak berbuat dosa lagi. You read that with your own eyes, Anda right? barusan baca dengan mata kepala sendiri kan? If you're born of God, you have victory over sin. Jika Anda lahir dari Allah, Anda memiliki Why? kebebasan dari dosa. Because the seed remains in your heart. Mengapa? Karena benih ilahi tetap ada di dalam pikiran And Anda. you cannot sin because you're born of God. Dan Anda tidak dapat berbuat dosa lagi karena Anda terlahir dari Allah. Look, as long as the seed, the word of God, remains in your heart, you will not sin. Jadi selama benih ilahi firman Tuhan itu tetap ada di dalam Anda tidak akan berdosa lagi. If a husband kept the 10 commandments in his heart, he would never commit adultery. Jikalau seorang suami menyimpan 10 perintah Tuhan di dalam hatinya, ia tidak akan berzina. Because while he is in that act, the Bible text would flash in his mind, thou shalt not commit adultery. Karena jika ia akan melakukannya, firman Tuhan jangan berzina akan ada dalam pikiran dia If terus-menerus. the seed remains, Jika benih itu tinggal, it will be like a fortress, a wall that will hold you back from sin. itu akan menjadi seperti sebuah benteng atau tembok yang menjaga Anda dari dosa. It is impossible to sin with the seed remaining in there. Mustahil untuk berdosa selama benih ilahi itu ada di dalam pikiran kita. Our problem is this. Masalah kita adalah ini. Some of us, we spend time in the morning reading our Bible. Beberapa dari kita meluangkan waktu di pagi hari untuk membaca firman Tuhan. We pray. Kita berdoa. And you know, people have come up to me. Kemudian orang udah datang kepada saya. They say, Pastor, I read my Bible, I pray, Kemudian dia but I berkata- still sin. Kemudian dia berkata, pendeta, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa, tapi saya tetap berdosa. My answer is simple. Jawaban saya sederhana. There's something wrong with your reading the Bible and praying. Ada yang salah dengan cara Anda membaca firman Tuhan dan berdoa. Don't tell me the Word of God is lying. Jangan berkata bahwa firman Tuhan ini barusan kita baca itu berbohong. Reason is we read the Bible in the morning, Alasan kita membaca firman Tuhan di pagi hari, and we're reading like a section in Leviticus, kemudian kita baca satu bagian di Imamat, and you have no idea what it's talking about. kemudian Anda tidak mengerti apa itu yang dikatakan di dalam situ. You close your Bible, Anda tutup Alkitab, go throughout the day, lalu Anda jalani hari Anda, come back the next morning, kemudian pagi berikutnya you read the same scripture, Anda baca perikop yang sama lagi, and you get to the end, sampai Anda sampai ke ujung Alkitab. and you go, oh, I read this before. Kemudian Anda pikir, saya sudah baca ini sebelumnya. Too late, Terlambat, I have to go. saya harus pergi. And many of us, we read the Bible, but sometimes we don't even understand what it's talking about. Jadi kadang-kadang kita baca Alkitab tapi kita tidak mengerti apa yang dikatakannya. But I know what you're thinking. Tapi saya tahu apa yang Anda pikirkan. God, I'm reading the Bible. Tuhan, saya baca Alkitab loh. It's good for me. Sudah cukup kan? Look at me. Lihat saya. Please bless me today. Tolong berkati saya hari ini. We are like Buddhists. Kita seperti orang Buddha. We burn the incense, Kita bakar itu dupa. we bow a bit, and then we put it there and say, God, please bless me. Kita bertunduk sedikit lalu kita taruh dupanya di situ lalu kita bilang Tuhan But we berkati saya. have no idea what God is trying to say to us. Tapi kita tidak mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Look, your devotion is not to be a form. Ingat, renungan kita bukanlah sebuah kebiasaan saja.
It's good to get into the habit. This is a good habit to have. Bagus untuk membiasakan membaca firman Tuhan. You have to get to that point where you know what? I'm not going to do anything, but I must have my devotion with God. Anda harus tiba pada suatu titik di mana Anda berkata, saya tidak akan lakukan apa yang hal-hal lain sebelum saya But don't make memiliki it a renungan. habit and you don't learn anything from it. Tapi jika itu kebiasaan dan Anda tidak mempelajari apapun dari The tidak whole mendapatkan apapun, purpose of spending time with Jesus is this. tujuan satu-satunya kita meluangkan waktu bersama dengan Kristus adalah ini. God, what are you trying to say to me? Tuhan, apa yang hendak Engkau katakan kepada saya? And if he doesn't say anything to you after 3 chapters, Jika dia tidak berkata apapun kepada Anda setelah Anda baca 3 pasal, then keep reading. baca terus. If he says something to you after 1 verse, Jika ia berkata kepada Anda setelah 1 ayat, then stop. maka berhenti dulu. It's not by righteousness by 10 chapters. Bukan kebenaran karena baca 10 pasal. Are you with me? Apakah Anda mengerti? The word of God can only help us as we remember it, as we keep it in our mind. Jadi firman ini baru bisa membantu kita ketika kita menyimpannya di dalam pikiran kita. So let me ask you a question. Jadi saya mau tanyakan satu hal. Are you thinking about the Bible when you're watching Iron Man? Apakah Anda berpikir tentang Alkitab ketika Anda menonton Iron Man? Are you? Are you thinking about the Bible when you're playing Candy Crush? Apakah Anda berpikir tentang Alkitab ketika Anda main Candy Crush Or Angry Birds? atau Angry Birds? Oh, the bird, the eagle, Jesus, Holy Spirit. Are you thinking that? Oh, burung, elang, Yesus. Does the word of God remain Apakah when you're firman doing Tuhan these things? tetap tinggal ketika kita melakukan hal ini? Are you with me? Bisa dimengerti? Does the word of God remain when you're listening to Lady Gaga? Apakah firman Tuhan tetap tinggal ketika Anda mendengarkan Lady Gaga? Do you understand what I'm trying to say? Apakah Anda mengerti apa yang saya coba untuk berikan? What we have to do if we are to have victory over sin, Yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki kemenangan atas dosa, the seed must be kept in our mind. benih itu harus tinggal di dalam pikiran kita. We must keep it there by all means necessary. Kita harus jaga itu dalam situ dengan segala cara yang bisa kita lakukan. If your girlfriend or your boyfriend, whenever you interact with them, the seed does not remain, then cut it off. Jikalau pacar Anda ketika Anda berinteraksi dengan mereka membuat firman itu tidak bisa tinggal, putuskan. What's the seed? Let's go a bit deeper. Jadi apa itu benih? Mari kita gali lebih dalam. Galatians chapter 3. Galatia pasal 3 Galatians chapter 3 and verse 16. ayatnya yang ke-16. What is the seed? Apa itu benih? Yes, the seed is the word of God. Ya, benih adalah firman Tuhan. The word of God is our standard of righteousness. Dan firman Tuhan adalah standar kita dalam kebenaran. But what else is the seed? Tapi apa itu benih? Galatians chapter 3 and verse 16. Galatia 3 ayat 16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is who? Christ. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Does Jesus remain when you are sitting in the nightclub? Jadi apakah Yesus tetap tinggal ketika Anda masuk ke nightclub? Does Jesus remain when you go to the shopping center? Apakah Yesus tetap tinggal ketika Anda masuk ke dalam mall? There are some people that should just stay away from the shopping center. Ada beberapa orang yang harus menjauh dari mall. Every time they go, they sin. Karena setiap kali mereka datang pergi ke situ, mereka berdosa. I don't know. Saya tidak tahu. But you have to put all your life in this one question. Tapi Anda harus menaruh hidup Anda pada pertanyaan satu ini. Every time you turn your phone on, Ketika Anda menyalakan telepon Anda, does Jesus remain? apakah Yesus tetap tinggal? Does Jesus go with you everywhere? Apakah Yesus pergi bersama dengan Anda setiap hari? Is he here all the time? Apakah Dia ada dalam pikiran kita selalu? Is he the center of your thoughts? Apakah Ia pusat dari pikiran kita? Is he the center of your heart? Apakah Ia pusat dari hati kita? Is he the center of your affections? Apakah Dia pusat dari kasih kita?
And if you keep Jesus here, Jika kita menaruh Kristus di sini, you will not sin. Anda tidak akan berdosa. Amen? Amin. So our belief Jadi kepercayaan kita must change our action. harus mengubah perbuatan kita. If Jesus is your all in all, Jika Kristus adalah satu-satunya dan yang segalanya, if you love him with all your heart, jika Anda mengasihi Dia dengan segenap hati Anda, then you will begin to change things so that you can keep Jesus in here all the time. Anda akan mengubah hal-hal di sekeliling Anda sehingga Anda bisa terus menyimpan Dia di dalam pikiran Anda. One last text. Satu ayat terakhir. 2 Corinthians 2 Korintus chapter 10. 10. 2 Korintus 10 2 Corinthians chapter 10 and verse 3. ayat yang ketiga. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Korintus 10 ayat 3. The Bible says, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Alkitab berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara For the duniawi. weapons of our warfare are not carnal, Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, but mighty through God." melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. So although we're living in the flesh, Jadi meskipun kita hidup di dalam dunia, stop trying to struggle with the flesh. berhentilah bergumul dengan keduniawian. I've given appeals in the past. Saya sudah melakukan berbagai panggilan. There are some here that have brought their phones with Angry Birds on it. Ada yang membawa telepon mereka dengan Angry Birds. I want you to come to the front and commit to God and tell him you're sorry and you're going to delete it. Mereka sudah maju lalu mereka berkata, maaf, saya akan delete. But that is carnal weapon. Tapi itu adalah senjata duniawi. I'm asking you to do something. Saya mengajak Anda untuk melakukan sesuatu. But the Bible says the weapons of our warfare are not made with human hands. Tapi Alkitab berkata bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. What has to happen? What has to happen? Jadi apa yang harus terjadi? Verse 5. Ayat 5. Casting down imaginations, Kami mematahkan setiap siasat orang, that's the mind. That's the mind. yaitu pikiran, And every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. So you got to cast down imaginations Jadi buang segala imajinasi and every high thing dan setiap hal that goes against the knowledge of God, yang menghalangi kita dari mengenal Allah, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. You have to capture your thoughts. Jadi Anda harus menangkap pikiran Anda. And this is where our problem lies, Dan inilah akar masalah kita right here. di sini. The ability to believe is here. The ability to believe is here. Kemampuan untuk percaya ada di sini. What you think about is here. Apa yang Anda pikirkan ada di sini. Where your affections come from is here. Apa yang Anda kasihi ada di sini. The ability to change comes from here. Kemampuan untuk berubah ada di sini. Where do we need to begin? Here. Jadi di mana kita harus mulai? Dari sini. How? Bagaimana? Fill it with the Word of God. Penuhilah dengan firman Tuhan And keep filling it dan terus penuhi itu until it chokes out every worldly thing. sehingga itu akan mematahkan segala hal-hal duniawi. And even when you think it's full, Dan ketika Anda berpikir sudah penuh, continue. terus Let it lanjutkan. remain. Biar itu tetap tinggal. Keep it. Jaga itu. Do not let these thoughts disappear. Jangan biarkan pemikiran itu hilang. So, Jadi, some of you might need to quit your job beberapa dari Anda mungkin harus resign, harus just keluar so dari pekerjaan that Anda. you can make
the Word of God your priority. Supaya Anda bisa membuat firman Tuhan prioritas Anda. Some of you might need to quit your school Beberapa dari Anda mungkin harus berhenti sekolah Anda. just so that you can make the Word of God stay in your mind. Supaya Anda bisa membuat firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam pikiran Anda. Some of you might have to break up with your boyfriend or girlfriend, Beberapa dari Anda mungkin harus putus dengan pacar Anda. even though they are Adventist, Mungkin bahkan jikalau mereka pun Advent. because every time you come together, Karena setiap kali Anda bertemu dengannya, Jesus is not there. Yesus tidak ada di sana. Some of you Beberapa dari Anda need to quit hanging out with your friends, mungkin harus berhenti bergaul dengan teman-teman Anda. because every time you go with them, they lead you down the wrong path. Karena setiap kali Anda berkumpul dengan mereka, mereka selalu menuntun Anda ke jalan yang salah. What do you have in here this evening, friends? Jadi apa yang ada dalam pikiran Anda pada malam hari ini? How important is the Word of God? Betapa pentingkah firman Tuhan itu? What do you have to do to make the Word of God a priority today? Apa yang harus Anda lakukan untuk memprioritaskan firman Tuhan hari ini? How important is Jesus to you? Seberapa pentingkah Kristus bagi Anda? I'm asking you to make a decision this evening. Jadi saya ingin meminta Anda untuk membuat sebuah keputusan malam ini. I want to appeal to somebody out there. Saya ingin membuat suatu panggilan untuk orang di sana. Before I do that, I'd like to ask you to close your eyes, Tapi sebelumnya tutup mata bow your heads, dan tundukkan kepala Anda. because I know that we're all struggling with sin. Karena saya tahu kita semua bergumul dengan dosa. But there are situations that we've placed ourselves in Tapi ada situasi-situasi yang mana kita tempatkan diri kita that maybe needs to change. yang mungkin harus berubah. And I believe that there's somebody out there that needs to make that decision this evening. Dan saya percaya ada orang-orang di sini yang harus membuat keputusan itu pada malam hari ini. God, something in my life has to change so that I can keep the Word of God. Tuhan, beberapa hal dalam kehidupan saya, ada hal dalam kehidupan saya yang harus berubah supaya saya bisa menyimpan firman Tuhan. Because you mean more to me than anything else. Karena Engkau menginginkan aku untuk melakukan itu lebih dari segalanya. Every head bowed, Setiap kepala tertunduk, every eye closed. setiap mata tertutup. Who is there out there that needs to make that decision this evening? Siapa yang ingin mengambil keputusan itu malam ini? You want to tell Jesus, Anda ingin berkata kepada Yesus, I'm sorry, maafkan aku, because I've not been making you my priority. karena aku tidak membuatmu sebagai prioritasku. I've been doing things that I know have been chasing the Holy Spirit away. Saya melakukan hal-hal yang mengusir Roh Kudus. But today I realized your word has to take first priority. Tapi malam ini saya memahami bahwa firman-Mu harus menjadi prioritas utama. I need to seek first the kingdom of God Saya harus mencari dahulu kerajaan Allah and His righteousness. dan kebenarannya. And then all these things will be added. Dan segalanya ini akan ditambahkan. But I need to make Jesus number one tonight. Tapi saya harus menjadikan Yesus Kristus yang nomor satu pada malam And hari ini. in doing that, Dan my former number one has to go. Dan ketika saya melakukan hal itu, yang sebelumnya menjadi nomor satu harus pergi. That number one might be your relationship. Nomor satu itu mungkin hubungan Anda. That number one might be your studies. Mungkin itu sekolah Anda. That number one might be your work. Mungkin itu adalah pekerjaan Anda. And you know it's become your God. Dan Anda tahu itu sudah menjadi ilah Anda. But you need to change. Tapi Anda harus berubah. If that's you, I just Jika ask itu you to Anda, raise your hand where you are. saya ingin Anda untuk mengangkat tangan. Just raise your hand. I don't want you to raise your hand just because you feel like everyone else around you is. Jadi saya tidak ingin Anda mengangkat tangan karena setiap orang atau orang-orang sekeliling I'm Anda asking angkat you tangan. to make a physical movement so that this can jumpstart the movement in your mind. Jadi saya ingin Anda untuk memiliki pergerakan fisik supaya ini menjadi katalis akan perubahan-perubahan I berikutnya. want to pray for you. God bless you. I see Jadi those angkat hands. tangan dan kami akan I see doakan. those hands. But more than that, Jesus sees them as well. Amen. Saya melihat tangan Anda, tapi lebih penting Kristus melihat tangan Anda. Amen. These decisions are being written down this evening. Keputusan-keputusan ini ditulis oleh malaikat pada malam hari ini. But these decisions have to jumpstart something physical
in your life. Tapi hal-hal ini akan memulai sesuatu ya perubahan fisik di dalam And kehidupan you need Anda. to see me afterwards for prayer, Jika Anda harus bertemu dengan saya malam ini untuk for berdoa advice on what you want to do. atau untuk saran akan apa yang harus Anda lakukan, Feel free to come see me. silahkan datang kepada saya Pastor Roy is at the back. atau Pendeta Roy ada di belakang. We will make ourselves available for counseling. Jadi kami akan memberikan diri kami untuk bisa konseling. Hands down. Tangan diturunkan, Let's bow our heads. mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, Lord, I thank you for those decisions that have been made this evening. ya Bapa, saya bersyukur atas keputusan yang diambil pada malam hari ini. I thank you for my brothers and sisters who have seen, desired that change. Saya bersyukur untuk saudara-saudari saya yang ingin untuk mengadakan perubahan itu. Help them to believe this evening. Bantu mereka untuk percaya pada malam hari ini. Help them to believe that you've been working upon their heart. Bantu mereka untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam hati mereka. Help them to believe you brought them here for a reason. Bantu mereka untuk percaya bahwa Engkau telah memanggil mereka ke sini untuk suatu tujuan. Help them to believe the changes that must be applied. Bantu mereka untuk percaya akan adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan. And Lord, you've told us when we believe, Dan Tuhan, Engkau berkata bahwa ketika kita percaya, you will give us the power to change. Engkau akan memberikan kuasa untuk berubah. Father, please Ya- help our unbelief this Ya evening. Bapa, tolong ketidakpercayaan kami pada malam Be hari with ini. my brothers and sisters. Beserta dengan saudara-saudari saya, Strengthen them. kuatkan mereka, For the devil will desire to sift them as wheat. karena iblis ingin untuk menampi mereka seperti Help them to hold this thought in their mind. bantu mereka untuk selalu mengingat pikiran ini dalam The pikiran mereka. thought of Jesus and his righteousness, Pemikiran akan Kristus dan kebenarannya, so that their belief will result in a physical change. supaya kepercayaan mereka ini boleh menghasilkan perubahan secara fisik. Lord, strengthen them. Ya Tuhan, kuatkan mereka, Give them courage. berikan mereka keberanian, And please give them your Holy Spirit. dan berikan mereka, kami mohon, Roh Kudus-Mu. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin.